ଏବେ কোন পড়িবা বটকরা কোন বটকরা তো দেখিছো চিহ্নিছ কোଉଠି ଦେଖିଛ ଘର ଅଛି କାହା ଘର ଅଛି ହାତ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି ଆଉ କାହା ଘର ଅଛି ତୁମ ଘର ଅଛି ଆଉ କାହା ଘର ଅଛି ତୁମ ଘରେ ସତ କହୁଛ ଆଉ କାହା ଘର ଅଛି ଶୁଣ ମିଛ କହିବନି ବୁଝିପାରିଲ ସତ କହିବ ତୁମ ଘର ଅଛି याकू कुहाଯାଏ कोन बटकरा बटकरा कोन कोनथि ओजन करा जाय कोन करा जाय ओजन करा जाय अच्छा कहिलो एठी लिखा जाय जी 50 केजी कोन 50 केजी माने येला 50 केजी रो बटकरा कोन 50 केजी रो बटकरा एका केते लिखा जी 20 केजी केते 20 केजी लिखा जी नै हां एटा हला 20 केजी তারপরে এটা কত আছে 200 কেজি দেখাইছি নি দেখাইছি তারপরে এটা কত দেখাইছি দেখা যাওনি এটা দেখাইছি 5 কেজি কত 5 কেজি এলা 5 কেজি আমি যেতেবেলে পরিবার কিনি ଯିବା আমি কইবা हमको 5 কেজি র পরিবার দিও সে কোন করিব তা পাখরে দিউতে কেউ ওট করা সে কোটা কোটা 5 কেজি র দেব আর গোটে গোটে আমি যাহা পরিবার মাগিছিবা की परिवार से हमको दिए दिए ना नहीं जान दो सबू सही बोली ठीक ये अछि 2 केजी ये अछि 1 केजी ये अछि 500 ग्राम कोन 500 ग्राम माने आधा केजी केते केजी आधा केजी तार और छोट अछि केते 200 ग्राम केते ग्राम 200 ग्राम तार और छोट अछि केते 100 ग्राम केते ग्राम 100 ग्राम ता थरगा रो छोट अछि केते अछि सेटा 50 ग्राम बुझि पालो जो कोन लागे तुमरो आटा पड़बनी हो बसी खाओ बसा दी हां याको कोन कहले के कहबो एगुडा को कोन कोला कोन कोला कोला रे कोन मापती क्षीर पानी बुझियला एटा कोन लगे जी 1 लीटर हैला माने येला 1 लीटर कोन येला 1 लीटर ये लगे केते 500 ml लीटर नो ml 500 ml माने कोन 500 मिलीलीटर बुझि पालो ये चले 200 ml माने बाबू ठीक से बसो येला 200 मिलीलीटर हां 200 मिलीलीटर एटा कोन के कहबो 5 माने येला 5 लीटर कोन येला 5 लीटर ए ठीक एई भली हम सब कोन याको कहती कोन कोला कोला रे कोन करा जाय क्षीर और पानी जते सब पानी आनी सब क्षीर पानी गाड़ी रे पकाते तेल पूरा ठीक नहीं हां सर एइबा सब एई थेरे ओजन करा जाय बुझि पालो एटा कोन स्केल रे कोन करती गारटा नथि हो लापति नहीं मापति बुझि पालो एटा कोन प्रोटेक्टर एटा कोन करती छता चित्र बनाती ना नहीं हां काला का प्रोटेक्टर छी दियो एटा कोन सेट स्क्वायर कोन सेट स्क्वायर कोन एटा ला सेट स्क्वायर नहीं एटा कोन ये होगा सेट स्क्वायर एटा कोन कोन ना अच्छा कोन करा जाय छता बना जाय बनबा पर छता हां सर हैं किए बोलो छता बने सिखि जाओ हला छता हां सर हला ना नहीं हां सर अंतिम बना दो या करके बना दे
बनाते नहीं তুমি যেটা বড় হবো এইটা কোন করা যায় জানি পারবো বুঝি পারলো স্যার কোন করা যাবে জানি পারবো এইটা হলো কোন সেট স্কয়ার এটা কোন সেট স্কয়ার কোন করা যায় তুমি সেটা বড় হলে জানি পারবো তবে ছোট ছোট তুমি এবার ঠিক আছে আচ্ছা কইলে এটা রাউন্ড বা কোন মধ্যে কম্পাস কোন কম্পাস এইটা ডিভাইডার কোন ডিভাইডার জানি না এবার জানলো হ্যাঁ টঙ্কা মুদ্রা বটকরা পড়া আর কম্পাসর সব জিনিস জানি পারলো কি না জানি পারলো হবে জানি পারলো স্যার